بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب میں بڑا جلدی سے آپ کی کیفیت ہے جناب اسپیکر. آئٹم آپ نے منہ کر دیا، وہ منہ کا ہو گیا جی. جی بلاول صاحب بات کریں. اتنا ٹائم ہم نہیں لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں کر سکتا جی. جناب بات کریں اسپیکر آپ کا آپ ادھر جائے جی. اٹینشن کا ہم ایک یاد رکھے، دیکھیں ایک منٹ میں آپ کو بہت احترام سے اس چیئر کا کوئی رسپیکٹ ہے. جس طرح یہ مجھے نام نہیں آتا، اس نے جس طرح بیہیو کیا بلاول صاحب، آپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو موقع دے رہا تھا، یہ نہیں ہے میں صرف وہ موشن موو کر رہا تھا. جی بلاول صاحب پلیز. جناب اسپیکر، ہم آپ کا عہدہ کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم آپ کا کرسی کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم اس پارلیمان کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور ہمارا مجھے پتہ ہے اس پہ رولنگ ہے ہماری. ٹھیک ہے، ہمارا ریکویسٹ اتنا ہی ہے کہ آپ بھی بڑا مہربانی کر کے اپنا ہی کرسی کا عزت کرے، اپنا ہی عہدہ کا عزت کرے. آپ اور ٹریجری بینچز کا ممبرز اس پارلیمان کا عزت کرے. آپ کے پاس اکثریت ہے، آپ حکومتی جماعتیں ہیں، کرنا آپ نے وہی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، مگر کام کرتے ہوئے اس قوم سے جھوٹ نہ کہا جائے، اس ہاؤس سے جھوٹ نہ کہا جائے. غلط بیانی حکومت کے طرف سے تو بالکل نہیں آنا چاہیے، لیکن جناب اسپیکر، آپ کا دفتر سے، آپ کا عہدہ سے ہم ہمیشہ یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنا عزت کرتے ہوئے، اپنا عہدہ کا عزت کرتے ہوئے، جو بات آپ کرتے ہو، جب آپ زبان دیتے ہو تو اسد کیسر صاحب اپنا زبان نہیں دے رہا ہے. The custodian of the National Assembly of Pakistan اپنا زبان دے رہا ہے. اور جب when the custodian of the National Assembly of Pakistan writing میں opposition کے ساتھ طے کرتا ہے کہ جو بھی لیجسلیشن جوائنٹ سیشن میں لایا جائے گا اس پہ پہلے بات کی جائے گی، جب پورے قوم دیکھتا ہے کہ حکومت کے وزراء اور اسپیکر صاحب دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم لیجسلیشن پہ، الیکٹورل ریفارمز کے لیجسلیشن پہ کنسنسس بنانا چاہتا ہے، تو ان کو یہ نظر آنا چاہیے کہ اسپیکر صاحب بھی وہ کنسنسس پیدا کا کوشش کر رہے ہیں، حکومت کے وزراء بھی وہ کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر حکومت اپوزیشن اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں تو پھر اس جرم میں، اس جھوٹ میں آپ کا عہدہ کو، آپ کا دفتر کو اس طریقے سے استعمال نہیں ہونا چاہیے. جتنا سخت مزاحمت کے ساتھ ہم اس پروسیجر پہ ہم نے آپ کے پاس وفد بھیج کے اعتراض کیا ہے، ان رائٹنگ میں اعتراض کیا ہے، اور آج پورا کا پورا یونائٹڈ اپوزیشن نیشنل اسمبلی کا فلور پہ کھڑا ہو کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے یہ سیشن اور دوسرے سیشنز چلائے جا رہے ہیں وہ پارلیمان کو اور جمہوریت کو انڈرمائن کرتے ہیں. میں جوائنٹ سیشن کا طریقہ کار کے بعد آپ کی جو مین آئٹمز ہیں اس ایجنڈا پہ، جو ہمارے اعتراضات ہیں، وہ ہم ضرور ریکارڈ پہ لانا چاہیں گے، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے جس طریقے سے اور جس انداز سے اس حکومت نے یک طرفہ الیکشن ریفارمز کرنے کی کوشش کی، یہ پاکستان کی تاریخ نے نہیں دیکھا ہے کہ ایک حکومت پہلے از خود
ऑर्डिनेंस के थ्रू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने की कोशिश करे और अब वो बुलडोज करके इस ऐवान से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जबरदस्ती पास करवाना चाहते हैं। जैसे कायदे इस इख्तलाफ ने कहा, हमने मियां साहब के दौर में देखा, जब मियां साहब को 2/3 मेजॉरिटी दी गई, अगर उस वक्त का हुकूमत ये यकतरफा फैसला करता कि उन्होंने अपना अक्सरियत इस्तेमाल करके जबरदस्ती कानून साजी करना है, जबरदस्ती इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आना है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई कुछ नहीं कर सकते थे। अगर वो ये फैसला करते कि आईन में तरमीम लेकर आना है और मेंबरान पार्लियामान वॉइस वोट से मुंतखब हो जाएंगे, तो हमें उनका फैसला मानना पड़ता। मगर इन्होंने बड़ा दानिशमंदी से एक पूरा कंसेंसस, उस वक्त जब आपका जमात इतना सख्त स्टैंड ले रहा था, हमने फिर भी उस माहौल में सब मिल बैठ के एक ऐसा कानून साजी किया जिसमें नून लीग भी मुत्तफिक, जिसमें पीपल्स पार्टी भी मुत्तफिक, जिसमें जेयूआई और बाकी जमातों भी मुत्तफिक, और सबसे भरकर पीटीआई और आज के जो वजीर है वो भी मुत्तफिक थे। आप इस किस्म का कदम आज भी उठाते, आप पुल का किरदार ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अपना ले, सामने बैठ के जो पोर्शंस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जिस पे हम मुत्तफिक है, हम आपके साथ कानून साजी कर रहे होते, और अगर हम सब मिलके कानून साजी करते तो मजा नहीं होते। अगला इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट खान साहब का कामयाबी होता। आज जो आप करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में ऑपोजिशन के एतराजात के बावजूद पास कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का 34 पॉइंट्स का एतराजात के बावजूद कर रहे हैं। अगर आप होते हैं तो मैं आज से आपको बता रहा हूं जनाब स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं, हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स नहीं मानते हैं। हम आपको ऐसे इलेक्शन नहीं करने देंगे और हम इलेक्शन के साथ शनक, जब तक उनका एतराजात है तब तक हमारा एतराजात है। आपसे एक मासूमाना सवाल है जनाब स्पीकर कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का में है नेशनल के सामने उस दीवार पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिलसिला काम नहीं करता। हम पार्लियामेंट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं कर इस उम्मीद के साथ बैठते हैं कि 20 महीने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का हर पोलिंग स्टेशन में एक ऐसा कंप्यूटर जिसके तहत हम इलेक्शन करवाएंगे। आप आज से इलेक्शंस को मुतनाज़ा बना रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं, आप अपना ओहदा का इज्जत करें, आप अपना ही बात पे आ जाए। जो बात आपने राइटिंग में हमसे दिया था, आज भी हम बैठते हैं, कल भी हम बैठते हैं। क्या जल्दी है? हम मिल बैठ के एक ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आए जिस पे ना मैं एतराज कर सकता हूं, ना शहबाज शरीफ साहब एतराज कर सकता है। जो इलेक्शन बने, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का तो सब, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी जबरदस्ती, जो इलेक्शन कमीशन का आईनी हक है कि वोटर लिस्ट को और इलेक्शन कमीशन को आईन ने पाकिस्तान देता है। आपका आज कोशिश है कि कानून साजी के थ्रू आप आईन के खिलाफ वर्जी करें। आप कैसे कानून साजी के थ्रू जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन से छीन कर एक हुकूमती इदारा को नादरा का देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज
अपना अक्सरियत इस्तेमाल करके ये पास भी कर ले। मैं आपको बता रहा हूं, हुकूमत के बेंचेस को बता रहा हूं, हम कोर्ट जाएंगे, हम अदालत जाएंगे। हमने अपना अक्सरियत इस्तेमाल करके ये पास भी कर ले। मैं आपको बता रहा हूं, हुकूमत के बेंचेस को बता रहा हूं, हम कोर्ट जाएंगे, हम अदालत जाएंगे। हमने ये आईने पाकिस्तान बनाया है जनाब स्पीकर, और आपका ये जो कानून है जो पाकिस्तान की आईन के खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसको हम चैलेंज भी करेंगे और अदालत में डिफीट भी करेंगे। आपका ये एक नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की मईशत को इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको वोट का हक देना चाहते हैं, उनका नुमाइंदगी का हक देना चाहते हैं। ये इस मौकिफ का हमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, इस मौकिफ का हमायत मुस्लिम लीग नवाज ने भी किया है, मगर आप इसके बावजूद एक तरफा जबरदस्ती अपने तरीका का कानून साजी करना चाहते हो। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हम भी ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देना चाहते हैं, नुमाइंदगी का हक देना चाहते हैं। आजाद कश्मीर में उनका एक तरीक़ेकार है कि वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी का नुमाइंदगी अपना पार्लियामान में करते हैं। हमारा अपील था कि जैसे आजाद कश्मीर में होता है वैसे पाकिस्तान में हो, जैसे आजाद कश्मीर के नुमाइंदे बैरूने मुल्क कश्मीरियों को नुमाइंदगी देते हैं, वैसे हम भी दे सकते हैं। मगर हम आपका तरीका कैसे मान सकते हैं, आपका सजेशन को कैसे मान सकते हैं, जब आप कह रहे हो कि जो पेरिस में पाकिस्तानी बैठा होगा, जो कैलिफोर्निया में पाकिस्तानी बैठा होगा, जो ब्रिटानिया में पाकिस्तानी बैठा होगा, वो कबायली इलाकों के, वो बलोचिस्तान के, वो हमारा कराची के फैसला करे, उनका अपना नुमाइंदा हो, उनका अपना इलेक्टोरल कॉलेज हो, जो जिसके तहत वो ओवरसीज पाकिस्तानी का नुमाइंदगी करे। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है कि वोट पेरिस में डले और रिजल्ट मुल्तान का हो, वोट कैलिफोर्निया में डले और वोट निकले सिबी से। ये उन पाकिस्तानियों जो इस हुकूमत की तारीखी महंगाई भुगत रहे हैं, जो इस हुकूमत का तारीखी बेरोजगारी और तारीखी गुर्बत भुगत रहे हैं, उनका आवाज डायल्यूट करने की कोशिश है, उनके आवाज दबाने की कोशिश है। इसमें हम हुकूमत को कैसे कामयाब होने देंगे जनाब स्पीकर? आप इस जॉइंट सेशन में पाकिस्तान के अवाम के वोट पे डाका मार रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कल किसी को ये इजाजत दी गई है, ना आज हम किसी को इजाजत देंगे कि ये काम इस तरीके से हो। इस हुकूमत का बदनीयती पे मबनी एक कोशिश कुछ सालों से चल रहा है कि वो कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाए। उन्होंने पहले रात के अंधेरों में किसी को बताए बगैर ऑर्डिनेंस निकाल के एक भारत की जासूस को फायदा पहुंचाने की कोशिश किया, मगर उस भारत की जासूस ने आपका ऑर्डिनेंस का फायदा नहीं लिया, आपका एनआरओ को फायदा नहीं लिया। तो आज आप पाकिस्तान की पार्लियामान की तौहीन कर रहे हो, आप पाकिस्तान की पार्लियामान को इस्तेमाल कर रहे हो कि उस भारत की जासूस को हम एनआरओ दिलवा दे। हम आपसे मुतालबा करते हैं, अगर आपने किसी को रिलीफ पहुंचाना है तो वो पाकिस्तान के गरीब अवाम जो गुर्बत की वजह से परेशान है, जो महंगाई की वजह से तकलीफ में है, जो बेरोजगारी की वजह से तकलीफ में है, उनको आप रिलीफ पहुंचाए। आज भी हम आपके साथ देने को तैयार हो। पेट्रोल की कीमत कम करे, हम आपके साथ देंगे। गैस की कीमत कम करे, हम आपके साथ देंगे। लेकिन ये कैसे आप उम्मीद रख सकते हो, ये कैसे आप उम्मीद रख सकते हो कि हम आपको इजाजत भी देंगे कि आप इस ज़बान को इस्तेमाल करके भारत का जासूस कुलभूषण यादव
جس پہ پی ٹی آئی کے کارکن الیکشن سے پہلے اس کا نام لے کے سیاست کرتے تھے، اب حکومت میں آ کے اس کو این آر او دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آخر دو پوائنٹس پر میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے آئی ایم ایف کی حکم مانتے ہوئے، آئی ایم ایف کی غلامی کرتے ہوئے، اسی آئی ایم ایف کا جس کے بارے میں وزیر اعظم نے الیکشن سے پہلے کہا تھا، وزیر اعظم نے ملک سے وعدہ کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے وہ خودکشی کو ترجیح دے گا۔ اب 3 سال ہو چکے ہیں، اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا بوجھ عام آدمی اٹھا رہا ہے، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کی بل کی صورت میں، اپنے دوائیوں کی قیمت میں بل کی صورت میں۔ عام پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے نیچے لے آنا چاہتے ہو۔ پاکستان کا اسٹیٹ بینک پارلیمان کا جواب دہ ہونا چاہیے، پاکستان کا اسٹیٹ بینک نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا جواب دہ ہونا چاہیے، عدالتی نظام کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کو جواب دہ ہوگا، مگر پارلیمان سے بالاتر ہوگا، سینٹ سے بالاتر ہوگا، نیشنل اسمبلی سے سپریم ہوگا، عدالت بھی ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہوگا، مگر پارلیمان سے بالاتر ہوگا، سینٹ سے بالاتر ہوگا، نیشنل اسمبلی سے سپریم ہوگا، عدالت بھی ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ تو ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان سپریم انسٹیٹیوشن ہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو پارلیمان سے بالاتر ہے۔ اب آئی ایم ایف کے کہنے پہ پارلیمان کے ہاتھ نہیں باندھ سکتے ہو، یہ بھی آپ کا کوشش ناکام رہے گا۔ ہم آپ کا اس کوشش کو بھی انشاءاللہ تعالی عدالت کے سامنے چیلنج کریں گے جناب اسپیکر۔ اور جو میرا آخری پوائنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن اور پروونشل اٹانومی کے بارے میں ہے، جو آپ نے بڑے مہربانی سے ہمارا جوائنٹ سیشن کا ایجنڈا کا آخری آئٹم پہ، آئٹم نمبر 60 پہ سینسس کے بارے میں پوائنٹ اٹھائے ہے۔ اس کے بارے میں مجھے I want to bring on to the record of the house کہ کس طریقے سے اس قانونی پروسیس کا بھی نارمز اور رولز فالو نہیں کیا گیا۔ I would like to remind the house کہ الیکشن سے پہلے جو متنازع سینسس کروایا گیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک بھر میں اعتراض کیا، احتجاج کیا کہ یہ سینسس ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا، یہ سینسس درست نہیں ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ اگر سینسس کو انٹرم اپروول نہیں دیا جاتا تو الیکشنز ڈیلے ہوں گے، شاید الیکشنز ہوں گے ہی نہیں۔ تو اس شرط پہ ہم نے انٹرم اس سینسس کو اس الیکشن کی حد تک مانا تھا، مگر ساتھ ساتھ یہ مطالبہ ڈالا تھا کہ ایک اسپیسیفک پورشن کا ری چیک کیا جائے گا، اور اس ری چیک کے فیگرز اگر سینسس سے میچ نہیں کرتے تو ہم سینسس سے ایک بار پھر کروائیں گے۔ کچھ مہینے پہلے ان دا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، جہاں سارے صوبے کی نمائندگی ہے، اور سینسس کا بات ایک بار پھر اٹھایا گیا، تو صوبہ سندھ نے نہ صرف صوبہ سندھ کا نمائندگی کرتے ہوئے مگر سابق قبائلی علاقے کے اعتراضات بھی موجود ہے، بلوچستان کے اعتراضات بھی موجود ہے۔ ہم نے اس فورم پہ بھی اپنا اعتراضات ریکارڈ کیے، مگر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار the Council of Common Interest جو کہ سارے صوبے کے کنسنسس کے ساتھ سارے فیصلے کرتے ہیں۔ ماضی میں ہر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو میٹنگ ہے وہ کنسنسس کے ساتھ فیصلے کیے، لیکن پچھلے میٹنگ میں اس سے پہلے جب یہ سینسس کا ایشو اٹھا تو تاریخ میں پہلی بار کنسنسس سے نہیں
मेजॉरिटी वोट से ये गलत सेंसस, ये मुतनाज़ा सेंसस को अप्रूवल दिया गया। हुकूमत सिंध ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1547 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अग्रीव पार्टी को हक देता है कि उनका कोई शिकायत वो पार्लियामान को लिख के रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे ही वो खत स्पीकर को मिलेगा, वो फौरन पार्लियामान के हर मेंबर के पास उस सूबा का एतराजात पहुंचाएगा और अगला ही जॉइंट सिटिंग में उस इशू पे डिबेट होगा। ना जनाब स्पीकर, आपका अपना ऑर्डर ऑफ बिजनेस के मुताबिक कहा जा रहा है कि आपने सूबाई सिंध के एतराजात मेंबर के दरमियान सर्कुलेट किए हैं, मगर मुझ तक वो एतराजात नहीं पहुंचे हैं, किसी एक ऑपोजिशन का मेंबर तक नहीं पहुंचे हैं, तो फिर हम कैसे इस मौजू पे डिबेट करेंगे? और ये मौजू कब तक डिले हो चुका है जनाब स्पीकर? आपका 1974 वो रिकॉर्ड में आपके सामने रखूंगा, जो आपके पूरा रिकॉर्ड आप जरूर रखें, लेकिन ये हमारा हक है, हमसे नहीं छीना जा सकता है। आपने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पहले सेंसस पे जबरदस्ती अप्रूवल लिया है। ये मुतनाज़ा सेंसस बलोचिस्तान का हक पे डाका है, सूबा सिंध के हक पे डाका है। यूनाइटेड नेशंस के अपने रिपोर्ट के मुताबिक जो हर घर का एवरेज पॉपुलेशन है, उनका नंबर्स और जो हुकूमत पाकिस्तान के नंबर्स है, उसमें तनाज़ा है। नजर आता है कि एक दो सूबों में यूएन के फिगर्स और सेंसस का फिगर्स मैच करते हैं, मगर जब सूबा बलोचिस्तान की बात आता है या सूबा सिंध की बात आता है, तो वो जो यूनाइटेड नेशंस कह रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन है, सेंसस उससे कम दिखाता है। ये हमारा वोट पे भी डाका है, हमारा वसाइल पे भी डाका है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस किस्म की नाइंसाफी ना सेंसस के इश्यू पे होने देंगे। और जनाब स्पीकर, इन द लास्ट CCI मीटिंग एक बार फिर पाकिस्तान की तारीख में एक तरफा फैसला किया गया, मेजॉरिटी और वोटिंग के मुताबिक फैसला किया गया। इस बार पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी के मुताबिक सूबा सिंध के एतराजात थे, उस पे भी हमने अपना डिसेंटिंग नोट रिकॉर्ड किया, उस पे भी हमने आपको अपील किया है और उसका रिस्पॉन्स का भी हम मुंतजिर है। बहुत जरूरी है कि एक संजीदा डिबेट इस हाउस में हो, सेंसस के इशू पे इस हाउस में डिबेट हो, इस मुल्क का एनर्जी पॉलिसी के इशू पे। और मैं अफसोस का इजहार करता हूं कि पूरे मुल्क मुश्किल में है, हर आदमी मुश्किल में है, और वो पार्लियामान की तरफ देख रहे हैं, वो सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं कि हम उनके मुश्किलात का हल निकाले, उनका मसाइल का हल निकाले। और उनको क्या नजर आ रहा है कि हुकूमत महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का हल निकालने के बजाय जबरदस्ती EVMs पास करके धांधली करने की कोशिश कर रहा है, कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस पास कर रहा है, IMF की गुलामी कर रहा है। ये पाकिस्तान के अवाम का वोट पे डाका है, पाकिस्तान के अवाम की जेब पे डाका है, पाकिस्तान के अवाम के पेट पे डाका है। और मुत्तहिद ऑपोजिशन आपके खिलाफ इस हाउस में एहतजाज करेगा और हाउस के बाहर भी एहतजाज करेगा, अदालत तक पहुंचेंगे, पर आपको इस किस्म का जुल्म नहीं करने देंगे। और आखिरी बार जनाब स्पीकर, प्लीज, अगर आप अपना ओहदा का इज्जत नहीं करेंगे तो कौन कर सकता है? थैंक यू। असद महमूद साहब।